नाज़रीन, टैक्स की पैदावार में सेहतमंद रफ्तार के बावजूद IMF ने पाकिस्तान से तकरीबन 600 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने और इंसदाद बदउनवानी टास्क फोर्स कायम करने पर फिर से जोर दिया है। पाकिस्तान में जो फंड के मिशन है उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी हुकाम के सामने 6 दीगर शराइत के साथ ये मुतालबात रखे हैं। IMF का ख्याल है कि रवां माली साल में जो अफराते ज़र की वजह से मईशत की तकरीबन 25% बराए नाम जो नमू के बायस टैक्स से मजमूई मुल्की GDP का तनासुब तयशुदा है उससे वो नीचे आ जाएगा और 7.47 खरब रुपए का सालाना टैक्स हदफ GDP के तकरीबन 9.6% के बराबर है। ताम मुख्तलिफ इंतजामी इक़दामात, रुपए की कदर में कमी, सैलाब और खुराक की फराहमी के झटकों की वजह से औसतन महंगाई का तखमीना जो अब लगाया गया है उसमें IMF का ये कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में और आने वाले साल में महंगाई मजीद बढ़ेगी और बेरोजगारी भी मजीद बढ़ेगी। बिल्कुल, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब ने। सलमान साहब बताइएगा, हुकूमती सतह पर दावे किए जा रहे हैं कि जो हमारी मईशत है उसको मुस्तहकम किया जा रहा है, लेकिन जो IMF की रिपोर्ट है वो कोई और मंजर पेश कर रही है। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के बेशुमार इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं और उनमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो कर्ज़ों की वापसी का प्रॉब्लम है, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मालियाती खसारा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से अखराजात में बहुत इजाफा हो रहा है, फ्लड की वजह से बहुत इजाफा हो, और टैक्सों का जो कलेक्शन है जो वो उस इजाफे से कम पे इंक्रीज कर रहे हैं टैक्सेस। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए ये आपको तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जिसमें ये टैक्सेस की बात उन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरेबिया और चीन और इधर उधर जो जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो अपने कर्जे जो पुराने हैं उनको वो रिन्यू करें, बल्कि उनको इंक्रीज भी करें। तो IMF प्रोग्राम के साथ साथ फिर दोस्त ममालिक के जो हैं कर्जे जात उनको करना, फाइनेंस करना, उसके साथ फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे जो बैंक्स हैं इंटरनेशनल बैंक्स, उनसे ज़्यादा आपको चाहिए डिस्पर्समेंट्स ताकि उनके पुराने कर्जे पे हो सकें और नए कर्जों के साथ आप अपना प्रोग्राम्स भी चला सकें। साथ साथ आपका जो सैलाब का जो आया हुआ है अखराजात सैलाब के, जिसमें रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए रिसोर्सेस, और जो आपके अपने बजट में चीज़ें हैं आपको डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि ताकि सैलाब के जो नुकसानात हैं उनको भी पूरा किया जाए। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी इक्तिसादी एरिया में इस वक्त उन पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो हम ले रहे हैं, और उसकी वजह से इकॉनमी जो है इंशाल्लाह आगे चल के स्टेबल होगी। लेकिन इससे जो तवक्कुआत हैं कि आप इमीडिएटली कोई रिलीफ मिल, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें टैक्सेस भी बढ़ेंगे, इसमें बिजली के बिल जो हैं वो भी आगे और ज़्यादा होंगे, फ्यूल जो है उसके ऊपर अभी और लगने हैं। तो ये जितनी भी कोताहियाँ हैं वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर ये हम कर लें तो फिर एक स्टेबल इकॉनमी की तरफ हम जाएंगे जिसमें फिर फर्दर ग्रोथ आ सकेगी जो स्टेबिलिटी के साथ हो। अच्छा सलमान साहब, ये स्टेबिलिटी आएगी किस तरह? 2-3 सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की जब पाकिस्तान वापसी हुई तो उसके बाद डॉलर नीचे जाना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर डॉलर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ऐसे में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये कहना है कि फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो हुकूमत किस तरह मईशत को मुस्तहकम कर पाएगी, ख़ास तौर पर
IMF کی یہ رپورٹ کہ آپ کو پیٹرول پرائسز بھی بڑھانا ہوں گی, آپ کو الیکٹریسٹی جو فیول پرائسز ہیں وہ بھی بڑھانا ہوں گی, تو ایسے میں ہم استحکام کی طرف کیسے جائیں گے؟ کیا فیصلے کرنے پڑیں گے ہمیں؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ ڈالر کے جو قیمت ہے وہ ڈالر کی ڈیمانڈ اور سپلائی سے چل رہی ہے. ہماری ایک چھوٹی مارکیٹ ہے, اس میں جب ضرورت ایک دم بڑی پیمنٹ کرنے کی آتی ہے تو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے اور ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے. اور جب وہ کوئی ایسی پیمنٹس نہیں ہوتی, نارمل پیمنٹس ہوتی ہیں, تو پھر روپیہ جو ہے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ فلکچویشن چلتی رہتی ہے. بیسک سٹیبلٹی لانے کے لیے ہمارے ضروری ہے کہ ہمارے خسارے پورے ہوں. یہ جو ڈیفیسٹس ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یہ اس کو کم سے کم, بلکہ اب تو ایک قسم کا سرپلس چاہیے, اور دوسری طرف ہمارے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی ہمیں سرپلس چاہیے. سو یہ جب سرپلس میں آئیں گی دونوں چیزیں تو پھر ہماری اکانومی جو ہے ایک سٹیبل طریقے. اس کے بعد اگر اس کو ہم نے تیز کرنا ہے, یعنی کہ اکنامک گروتھ لینی ہے, تو ہمیں انویسٹمنٹ لانی پڑے گی, بے شمار انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے فورن انویسٹمنٹ بھی چاہیے اور اس کے لیے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی چاہیے. اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو انتشار ہے, جو ہمارے پولرائزیشن ہے, پھر کرپشن ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ IMF بار بار سٹریس کرتا ہے کہ ہم کرپشن کے اوپر اداروں کو مضبوط کریں. جی بالکل, ہم نے تو بالکل اپنے کرپشن کے اداروں کو کمزور کر دیا. ہم نے اس قسم کے قانون بنائے ہیں کہ کرپشن کو وہ پکڑ ہی نہیں سکتے. تو اب IMF ایک قسم کا کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں اور اپنے ملک میں کرپشن کو جو ہے نا اس کو آپ ٹیکل نہ کریں. تو آئی تھنک کہ یہ میسج بھی بڑا کلیئر ہے کہ کرپشن جو وہ اب نہیں کیا جائے گا. بالکل صحیح. سلمان صاحب, لاسٹ کوئکلی کامنٹ آپ سے میں چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عرب کی جانب سے, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, اس میں ٹائمنگ کی بہت بڑی ایک ایلیمنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ کے اس وقت ہمارے پاس ڈپازٹس ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں, ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو نمبر 1 تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا. نمبر 2, ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت سے میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ ہو چکے ہیں جس میں سعودی عربیہ نے پاکستان میں بے شمار انویسٹمنٹ کرنی تھی. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, ہماری بیوروکریسی بھی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی تھی, اور سعودی عربیہ کے ساتھ اس قسم کا جو کلوزنس تھی وہ بھی تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی. بٹ مین چیز یہ ہے کہ ہماری انسرٹنٹی بہت زیادہ تھی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. انسرٹنٹی کو بالکل, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, بہت شکریہ.